एमाने कोटाकू ग्रहण कले बिजू बाबूंकर केवल ग्रहण कले कौन आमे बिजू बाबू ठारू खाइबू बिजू बाबू को आमे पछुरु छुरी मारिबू से कथा करि सारिचंती तापर तांको पुओ को पाखु आसिले तांको पाखु टिकेट नले क्षमता उपभोग कले सेते बेले तापर पुणी आज पछुरु छुरी मारले जदि आज राज्यसभा इलेक्शन हेई नथांता सेही माने मध्ये आज नवीन को चारिपटे बुलु थांते आज राज्यसभा इलेक्शन परे ओडिशा रे किछि नेता कहउचंती आमे बिजू लिगासी रो काम करू मोर सौभाग्य मु बिजू बाबू सहित 8 वर्ष 90 रु 95 बिजू बाबू सरकार रे मु विधायक थी और तापरे मु बिजू बाबू सहित जनता दल रे काम करछि 97 मसीहा पर्यंत 99 रु 97 मसीहा पर्यंत मु बिजू बाबू सहित काम करिवार सौभाग्य पाइथिली सेते बेले मु देखिछि बिजू बाबू को गोटे समय रे भारत वर्षर प्रधानमंत्री पाई अन्य राज्यर नेता माने जेते बेले आग्रह प्रकाश करथिले प्रस्ताव देथिले एई ओडिशार जो माने आज बिजू लिगासी बोली कहउचंती से माने विभिन्न लिफलेट नेकी पार्लियामेंट कॉरिडोर रे बांटी थिले एवं विभिन्न राज्यर नेता मान को बांटी थिले जे ए केस अछि बिजू बाबू को कोनोसी प्रकार प्रधानमंत्री करा न जाऊ बिजू बाबू को ना जेतेबेले सारा भारत वर्ष रे अन्य राज्यर नेता माने भल पाउथिले सेतेबेले एई जो माने कहउचंती बिजू लिगासी सेतेबेले एई टिके बड़ चक्रांत करी बिजू बाबू को सेतेबेले प्रधानमंत्री करिवारु वंचित कले ओडिशार किभଳି भाबरे से खेती करचंती आपण माने चिंता करन जो माने आज बिजू लिगासी कहउचंती जदि आज राज्यसभा भोटटा एजेंट को भोटटा देखैबार सुजोग नथांता कि नियम नथांता ताले जो माने क्रॉस वोटिंग करचंती सेई माने आसी आगे आपण मान को कहतांता आमे वोट दे से कहतांता आमे तुलसी गछ आमे देई देछु वोट आउ के कोन करथिबो आ ना ता ना जोटी कहतांते 2002 मसिया रे नियम नथिला जे एजेंट को देखै कि वोट दवार सेते बेले जो माने बेईमानी करथिले एबे सेही बेईमान को भितरु किछि जो 8 जन विधायक पुणी जते वोट देखै कि दवार व्यवस्था हेछि पैसा नै कि किना हेछन मानु नांती काई बिजू बाबू को ना को भलो लागे नाही बिजू बाबू को प्रकृत रे भलो पांती नाही बिजू जनता दल केवल शोषण करिया को आसीथिले टिकेट नै कि क्षमता उपभोग करिया को आसीथिले मु तो कहिछि आपण मान को आगुरु बिजू बाबू को ना रे बिजू जनता दल टिकेट नैच नवीन बाबू ठार टिकेट नैच नवीन बाबू दस्खत रे टिकेट नैच 780 रेजिग्नेशन दियो जो दल रे जाय कि बिक्री हेच सेही दल रु टिकेट नै कि जिति कि आस आमे जानिबु तमे प्रकृत रे तमर लोकप्रियता अछि एवं तमको लोक माने सहाय्य करछन बिजू बाबू कर केते खेती हेई परिबो सेते बेले जो माने खेती करथिले मु होउची तार भुक्तभोगी मु होउची भुक्तभोगी जेतेले 90 मसिया मते टिकेट दिया हला बिजू बाबू को टिकेट को किभଳି भाबरे कटा जिवो बिजू बाबू को पार्टी केमिति हारिबो मो विरुद्ध रे मध्य दिया जायथिला सेते बेले कैंडिडेट तार माठी आछि नथिला 90 मसिया रे चक्रांत थिला सेते बेलु तापर 95 रे मध्य दिया जायथिला कैंडिडेट मो विरुद्ध रे राइवल कैंडिडेट मध्य 95 रे दिया जायथिला तार साइकिल चिन्ह थिला जहा को से कैंडिडेट करथिले एई भली भाबरे बिजू बाबू को द्वितीय थर मुख्यमंत्री न करे दवा पई विभिन्न निर्वाचन मंडली रे से कैंडिडेट देइथिले मु होछि भुक्तभोगी मो विरुद्ध रे दीदी थर कैंडिडेट दिया जाय सेते बेले एबे से माने कहउचंती बिजू लिगासी बिजू बाबू जो भली भाबरे सारा पृथ्वी रे तांकर ना चर्चा होउथिला जो भली माने दक्ष पायलट दुर्दश स्वाधीनता संग्रामी तांकर नीति आदर्श होउची जे माटी को आगो को नबा जाति को आगो को नबा ए पुओझिया मान को कर्मठ करिबा समस्त को शक्ति साहस जगैबा ए माने कोटा को ग्रहण कले बिजू बाबूंकर केवल ग्रहण कले कोन आमे बिजू बाबूंक ठारू खाइबू
ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବୁ ସେ କଥା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେଟ ନେଲେ, କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିଲେ। ଯଦି ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନଥାନ୍ତା ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନବୀନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାନ୍ତେ। 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ ନେଇକି ନବୀନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ନବୀନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲିବୁ। ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଏଇକ୍ଷଣି ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଷ୍ଟରରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ। ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସତ୍ସାହସ ଯଦି ଅଛି ରିଜାଇନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମାରିକି ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କହିକି ଭୋଟ ଲଢିକି ପୁଣି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ମିଛ କଥା କହିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବା କଥା ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିବୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଲଢିବୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି 2ଟା କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସେମାନେ କରିକି 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇକି କୋଉଠି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ ଜଣେ ଭୋଟ ନେଇ ବାଲଟ ପେପର ନେଇ ତା ଦେହରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରି ପୁଣି ଆସି କହିବ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଖଲିକୋଟର ବିଧାୟକ 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରେସରରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ବାଲଟ ପେପର ଦିଆଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଦଳରୁ ଯାଇକି ପଇସା ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ।